हेलो एवरीवन आशा करुँची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज हूँ आम लेक्चर नंबर 4 40 डे डीआई सीरीज रो। तो चलतु स्टार्ट करिया। फास्ट आम देखा गोटे बार ग्राफ विषय रे। तो यही क्वेश्चन आसीथिला आपणकर ओएसएससी रो सीपीजीएल एग्जाम 2023 रे बुझीला। तो आपणकर फास्ट कौन मु आपनको फास्ट कही फास्ट आपणकर इंस्ट्रक्शन जहाँ अच्छी पढ़े इंस्ट्रक्शन कौन देछि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तमाने ग्राफटा को भल भाव रीड करंतु आउ यार आंसर भल भाव करंतु। तो आपन डाटा जो देछि कौन डाटा देछि तापर चेक करिवे। डाटा कौन देछि देखो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय ए स्टेट ब्रैकेट रे देछि कौन 1000 टन। ता माने गोटे स्टेट रो फूड ग्रेन प्रोडक्शन रो डाटा देछि बुझीला। गोटे स्टेट रे फूड ग्रेन जेतिकी प्रोडक्शन होइछि तारो डाटा देछि। को डाटा देछि ईयर वाइज देछि देखो 1989 रु स्टार्ट करिकिना आरंभ करी 1996 जाके माने 1989 मसीहा ठारू 1996 मसीहा जाके से स्टेट रो जेतिकी प्रोडक्शन हेइछि ईयर वाइज तारो डाटा ही से देछि। केमतिया प्रोडक्शन डाटा देछि देखो ब्रैकेट रे लिखिछि कोन 1000 टन। ता माने आपनकर जो 1989 केते देछि आपनकर प्रोडक्शन फूड ग्रेन रो 25 केवल लिखिछि। 25 रो माने हैला जेहेतु पूरा होल ब्रैकेट रे आपनकर 1000 टन देछि यार माने हैला 25000 टन बुझियला। हाँ ये हैला 40 माने 40,000 टन ये हैला 45,000 टन ये हैला 60 माने 60,000 टन कारण ब्रैकेट रे आपनकर सबुतरे 1000 लिखिबा जाकर आपनको कॉमन भाव रे 1000 लिखि देछि। एडे जदि 75 लिखा जाइछि ता माने 75,000 टन। ए लास्ट रे 80 लिखा जाइछि माने कोन 80,000 टन। 1996 मसिया रे सेही स्टेट रे केते फूड ग्रेन हिसाब रे प्रोडक्शन होइछि 80,000 टन बुझियला। कि आपनको डाटा बुझियला। तो अबे बर्तन क्वेश्चन करिया। क्वेश्चन कौन देछि व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बिटवीन 1991 एंड 1994। इजी क्वेश्चन देछि आपणकर 1991 मसीहा और 1994 मसीहा रे जेतिकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन होइथिला सेमानकर कोन पचारिछि डिफरेंस। तो हम चेक कर दबा 1991 रे केते 1991 डाटा कोडा एइडा येलो कलरटा देखो 1991 आ 1994 कोडा ब्लू कलर बुझीला। 1991 मसीह आपणकर फूड ग्रेन केते प्रोडक्शन होता 60 60 माने कौन जेहेतु ब्रैकेट रे 1000 देछि ता माने 60,000 हाँ कि नहीं 60,000 टन। तापर 1994 मसीह आपणकर डाटा केते देछि 50 50 माने कौन 50,000 टन। ता माने सी कहूँ ये दीटा जो 1991 और 1994 मसीहार दीटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन डाटा देछि एमानकर डिफरेंस बाहर करिया पई कहिछि। 60,000 रु 50,000 जदि आपण माइनस करदेबे केते आंसर हे जिवो 10,000 टन। ऑप्शन ए हैला करेक्ट बुझियला। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन देला सेही डाटा तो आपणकर सेम अछि सेही सेम क्वेश्चन रो डाटा सेम अछि। क्वेश्चन कौन देला देखो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 1991 टू 1992। ता माने सी कहूँ 1991 मसीह जी फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता आ 1992 मसीह जी फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता से परसेंटेज डिक्लाइन केते। तो आम चेक करवा 1991 मसीह केते फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता एटा 60,000 हाँ कि नहीं 60,000 टन। आ 1992 मसीह केते फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता है देख 45,000 फूड टन 45,000 टन। सी कहूँ ये जो 60,000 टन थिला तापर 1992 मसीह जो 45,000 टन है 60,000 रु 45,000 डिक्लाइन होती कमी कि ना कमी जो कमी केते परसेंटेज डिक्लाइन बोली से पचारुछि। तो आपणकर 1991 केते टन प्रोडक्शन होता 60,000 टन। 1992 मसीह आपणकर 45,000 टन प्रोडक्शन होता तो जो डिक्लाइन होती तो सेटा परसेंटेज रे केते डिक्लाइन होती बोली पचारिछि बुझीला। तो आपण परसेंटेज रे केमता डिक्लाइन बाहर करेंगे जेहेतु 1991 मसीह आपणकर 60,000 टन 1992 मसीह आपणकर 45,000 टन। तो 60 रु जदि आम 60 आउ ये 45 भाबा कारण 0 तो कटिज एमती भी ये जदि आम 60 आ 45 भाविला 60 रु 45 केते माइनस डिक्रिज होती आपणकर 15 टन डिक्लाइन होती। तो आपड़ जदि परसेंटेज रे लिखिबे केते हबो 15 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। 15 काटिले 15 चौ 60 4 काटिले आपणकर 25
तामाने आंसर हम आपणकर 25% डिक्लाइन हम बुझीगला आंसर आपणकर केते आंसर हम आपणकर 25% ऑप्शन सी बुझीगला आपण भाबुथबे जे कोन पई मु 15 लिखिदेली 60 लिखिली एक्चुअली 60,000 टन कारण एइडा हला आपणकर केते 60,000 ये हला आपणकर 45,000 टन तो एडा भी केते हिजो माइनस कले 15,000 टन याकू एमतिया भी आपण लिखि परिबे एमतिया किछि नै जे 15,000 टन डिवाइडेड बाय 60,000 टन इनटू 100 हाँ कि नहीं कारण 0 कटि जाउथबारो मु डायरेक्ट लिखिदेली 15 और 60 बुझिगला आपण भी एग्जाम रे एमतिया ही लिखिबे 15 डिवाइडेड बाय 60 जेहेतु 1000 टा कॉमन आकार अछि 1000 लिखिबा किछि दरकार नै कारण डिनोमिनेटर आ न्यूमिनेटर आ डिनोमिनेटर दीटा जाके सेम 0 थिबारु कटि जिवो तो लिखिबा किछि दरकार 15,000 को 60,000 कटि गला एमतिया काटले भी 15 4 60 4 रे काटिला आपणकर 25 बुझिगला तो ऑप्शन सी हला करेक्ट नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कौन देला इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर वाज प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन मोर दैन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर ता माने सी पचारु जी इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर सी जो जेतटा ईयर देछि केतटा ईयर देछि 8टा ईयर ए 1989 रु स्टार्ट करिके ना 1996 मसिया जाके टोटल केतटा ईयर 8टा ईयर ए जो 8टा ईयर आपनकर डाटा देछि सी कोजी 8टा ईयर रो जति प्रोडक्शन देछि ताले प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन दा मोर दैन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर ता माने सी कहूजी ए जो आपनकर कोन देछि डाटा आपनकर 8टा ईयर रो फूड ग्रेन प्रोडक्शन गोटे स्टेट रो देछि तो सी कहूजी ए जो 8टा ईयर रो एवरेज जेति की एवरेज हैला सेई एवरेज रु केतटा स्टेट रो अधिका माने एवरेज जेति की टन बाहरिबो सेई एवरेज रु अधिका टन थिला भलिया प्रोडक्शन को ईयर रे हेछि माने केतटा ईयर रे हेछि तो हमें फास्ट कोन करिया आमे फास्ट करबा जेतेटा जो 8टा ईयर देछि 8टा ईयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन एवरेज बाहर कर दबा आमे जदी सब फूड ग्रेन प्रोडक्शन रो एवरेज बाहर करबा एवरेज केमितिया बाहर सब फूड ग्रेन प्रोडक्शन रो सम बाय टोटल नंबर जेतेटा नंबर अछि हां कि नै तो सम केते हला आपनकर जदि आमे सम कैलकुलेटर करिबा फास्ट हला केते इ हला 25 40 60 45 65 50 75 80 सब तो जाको ऐड कर दबा 25 रे हाँ कि नहीं 25 प्लस 40 प्लस 60 तापरे कौन अच्छी 45 65 50 75 आ गोटे 80 ये सब तो जाकर आम ऐड करदे ऐड कले के राइट साइड रे आपनकर 20 है शून्य रखा है 2 10 17 17 5 22 22 रे 6 मिसले 28 28 4 32 32 रे 6 मिसले 38 38 4 केते 42 2 44 आपनकर टोटल सम हैला केते 440 एवरेज बाहर करिया पई टोटल सम आपनकर 40 हे गला टोटल नंबर ता केतेटा अछि 8टा कारण 8टा ईयर रो डाटा देछि 8 रे डिवाइड करा जिवो 8 रे काटी देले 8 5 40 8 5 40 आपनकर 55 हैला कोन एवरेज सी कहूजी आपनकर जेतिकी एवरेज मिलेला से एवरेज रु अधिका प्रोडक्शन को ईयर रे हेछि आमे बर्तमान चेक करिवा आपनकर एवरेज हे गला केते 55 55 माने 55,000 टन तो 1000 रे कहिबा किछि दरकार नै कारण सबुतरे थिबारु कॉमन आसी छिबारी हां कि नै तो आपनकर एवरेज हला केते 55 तो वर्तमान हमके चेक करिया को पड़िबो कोन एवरेज रु अधिका प्रोडक्शन को ईयर रे हेछि आमे देखिबा फास्ट 1989 रो जदि हमें डाटा देखिबा केते हेछि 25 प्रोडक्शन हेछि किंतु हमर एवरेज हला 55 ये 55 टा कोन 25 रु 25 टा कोन अधिका की अधिका नै 55 टा हमर अधिका तो ये हबनी हमर सेकंड डाटा देखिबा 1990 मसिया 1990 मसिया रे हमर प्रोडक्शन हेछि 40 40 टा कोन 55 रु अधिका की नाही ये भी हबनी तापर 1991 मसिया डाटा देखिबा 1991 मसिया रे हमर प्रोडक्शन केते हेछि 60 मेट्रिक सॉरी 60,000 टन जेहेतु 60 हेइथिबारु ये कौन आपणकर एवरेज हैला 55 ये 60 हेइछि ता माने ये एवरेज टारु अधिका हां कि नाही तापर 1992 डाटा रे 45 ये एवरेज टारु अधिका नाही 1993 मसिया रे केते अछि 65 65 डा एवरेज टारु अधिका अछि कारण से कहिछि कोन प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन मोर दैन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर तापर 1994 डाटा केते 50 50 टा एवरेज आपनकर 55 किंतु ये हेछि 50 मेट्रिक टन सॉरी मेट्रिक टन कहि देली 50 टन माने 50,000 टन ये
ଅଧିକା ନୁହଁ ଆଭରେଜ ଠାରୁ। ତାପରେ 1995 ମସିହାରେ କେତେ ହେଇଛି 75, 75ଟା ଆଭରେଜ ଠାରୁ ଅଧିକା। ତାପରେ 1996 ମସିହାରେ କେତେ ଅଛି 80, ଇଏ ଆଭରେଜ ଠାରୁ ଅଧିକା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଇୟର ହେଲା? ଗୋଟେ ଇୟର, ଦୁଇଟା ଇୟର, ତିନିଟା ଇୟର, ଚାରିଟା ଇୟର। ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ଇୟରର ଡାଟା ଆଭରେଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଠାରୁ ଅଧିକା। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ହେଲା କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି କୁହ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ DI ଆମେ କରିବା ବାରଗ୍ରାଫ। ଏଇ ବାରଗ୍ରାଫଟା ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର OSSC ର CTS ଏକ୍ଜାମ 2023। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦ ବାରଗ୍ରାଫ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ ଶୋ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ ଏ କମ୍ପାନୀ। ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରର ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡର ଭାରିୟସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 2013 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରର ଡାଟା ଦେଇଛି ଭାରିୟସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଡ୍ ହିସାବରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଷ୍ଟଡି ଦ ଗ୍ରାଫ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ ଗିଭେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଲୋ। ତା ମାନେ 2013 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରର ଡାଟା ଦେଇଛି। କେମିତିଆ ଦେଇଛି? ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବା ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବରେ ଦେଇଛି ଡାଟାଟା। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କମ୍ପାନୀର ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଟା y ଆକ୍ସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରର ଡାଟା ଦେଇଛି, ଆଉ x ଆକ୍ସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି କ'ଣ ମାନେ କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି। ଦେଖ ଇଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆପଣଙ୍କର 20% ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର 12.5% ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି। ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 15% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 10%, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 5%, ଆଉ ସାଲାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 20%, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 17.5% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 100% ହେଲା, ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି 100% ହେଇଗଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀରେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱାଇଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କର 20%, ଇଏ 12.5%, ଇଏ 15%, ଇଏ 10%, ଇଏ 5%, ଇଏ ସାଲାରୀରେ 20%, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନରେ ଆପଣଙ୍କର 17.5% ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କରନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେବା ଦେଖିବା। Question देला what is the percentage difference? What is the percentage difference between the expenditure on interest on a loan and expenditure on transport? ता माने आपनको already percentage रो डाटा देइछि, तो पचारिछि जे इंटरेस्ट ऑन लोन रे जति एक्सपेंडिचर हेइछि आ ट्रांसपोर्ट कैटेगरी रे जति एक्सपेंडिचर हेइछि से मानकर परसेंटेज डिफरेंस। ता माने आपनको तो ऑलरेडी परसेंटेज रो डाटा देइछि, ता माने पचारिछि परसेंटेज डिफरेंस। ता माने कोन? आपनको ऑलरेडी जेहेतु परसेंटेज रो डाटा देइछि, आपण केवल डिफरेंस ही बाहर करियार अछि। कार डिफरेंस? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आउ ट्रांसपोर्ट, এই দুইটা ক্যাটাগরির ডিফরেন্স বাহার করিয়ার ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ইন্টারেস্ট অন লোন রে কেতে ଅଛି? দেখো ইন্টারেস্ট অন লোন কোড গলা লাস্ট কলমটা দেখো, এইটা जोड़ा मु राउंड कली। इंटरेस्ट ऑन लोन रे आपणकर केते परसेंट? 17.5%, 17.5%। एटा कोडा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कैटेगरी आपण 17.5%। आ ट्रांसपोर्ट कैटेगरी रे केते? आपणकर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी रे केते? एटा देखो ग्रीन कलरटा 12.5%, हाँ कि नहीं? 12.5%। आपणकर ऑलरेडी परसेंटेज देइछि, तो एमानकर डिफरेंस बाहर करा जो। डिफरेंस माने कोन? माइनस 17.5% रु 12.5% जदि माइनस करिवो आपणकर केते परसेंटेज हे जिवो? टोटल 5% हबो। ऑप्शन ए हैला करेक्ट। बुझियला? एतिकी ही आपनको पचारिछि। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला? द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर and transport to the total expenditure on taxes and interest on loan। ता माने नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को पचारि जी रेशियो बाहर करो। रेशियो कार बाहर करा जिवो? गोटे साइड रे आपन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, गोटे साइड रे इंफ्रास्ट्रक्चर मु आपन को जदी क्लियरली लिखि देबी एमते देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट
ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, ୟାର ରେସିଓ କାହା ସହିତ ଟୁ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ଟାକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍, ଟାକ୍ସେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରୀର ରେସିଓ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରଖିବ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଟାକ୍ସେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ ରଖିବ। ତ ସେମାନଙ୍କର ରେସିଓ ବାହାର କରିବ। ତ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେତେ, ଫାଷ୍ଟଟା ଦେଖ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, 20%। ତା ମାନେ ଇଏ ହେଲା 20% ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି 12.5%, 12.5%। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଏତିକି ରହିଲା। ୟାର ରେସିଓ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟାକ୍ସେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍, ଟାକ୍ସ କେତେ ଅଛି 10%, 10 ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ଟା କ'ଣ ଲାଷ୍ଟଟା କେତେ 17.5%। ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ? ଏଇ ଦୁଇଟାର ଆପଣ ରେସିଓ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟୋଟାଲ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 32.5। ଏତିକି ହେବ କି ହେବନି କୁହ? ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ କେତେ ହେଇଯିବ 27.5। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ରେସିଓ କାଟିବେ, ଯେହେତୁ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ପଏଣ୍ଟ କଟିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 5ରେ କାଟିଲେ 530, 5 ପଚା 25, ଏପଟେ କାଟିଲେ 5 ପଚା 25, 5 ପଚା 25, ପୁଣି 5ରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର 13 ରହିବ, ଇଏ 5ରେ କାଟିଲେ 11 ରହିବ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଓ ହେଲା 13:11। ହଁ କି ନାହିଁ? 13:11। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ 2.1 କରୋଡ଼। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଲା 2.1 କରୋଡ଼ ହେଲା, ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାକ୍ସେସ୍। ତା ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ, ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ କୋଉଟା ରେଡ୍ କଲର ଯୋଉଟା ଅଛି ବାରଟା, ରେଡ୍ କଲର ବାର ଯୋଉ ଅଛି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି 15%। ତା ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡି 2.1 କରୋଡ଼, 2.1 କରୋଡ଼କୁ ଏମିତିଆ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଏତିକି ଲେଖାଯାଇପାରିବ। 0 ଯଦି ଆମେ ବସେଇଦେବା, ହଁ କି ନାହିଁ? 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2.1 କରୋଡ଼ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟାକ୍ସେସ୍। ତା ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଟାକ୍ସେସ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ କେତେ ଅଛି 12.5%, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି 12.5%, ଆଉ ଟାକ୍ସେସରେ କେତେ ଅଛି 10%। ହଁ କି ନାହିଁ? 10%। ଏଇ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 12.5%ରୁ 10% ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ 2.5%। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କୁହାଗଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର 2.1 କରୋଡ଼ ହେଲା, ତା ମାନେ ଆଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ 15%। ଯେହେତୁ 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ 2.1 କରୋଡ଼, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଟାକ୍ସେସ୍ କାଟାଗୋରୀର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଟାକ୍ସେସ୍ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ବାହାର କରିବା 2.5%। ତା ମାନେ 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2.1 କରୋଡ଼ ହେଲା, ତାମାନେ 2.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାର କରିବ? ଆପଣ 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଏତିକି ବାହାରିଲା, 1% ଭ୍ୟାଲୁ ଆରାମସେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। କେମିତିଆ? ଏତିକି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 15, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ଅନୁସାରେ 2.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବେ। 2.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 15 ଇଣ୍ଟୁ 2.5। 2.5କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 ବି ଲେଖିପାରିବା, କାରଣ 2.5ରୁ ପଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ହଟିଯିବ ତଳେ 10 ହେଇଯିବ। କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 5 3 15, 5 5 25, 3ରେ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କର 7 ରହିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ 0କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ 0 କଟିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 7, ଇଏ 5 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ 35, ଏଇଠି କେତେଟା ଶୂନ ରହିଲା 3 4 5ଟା ଶୂନ, 5ଟା ଶୂନ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହେଲା 35 ଲାખ। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା କରେକ୍ଟ।
ବୁଝିହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ ଯଦି 2.1 କରୋଡ଼ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଟାକ୍ସେସ୍ କାଟାଗୋରୀର ଡିଫରେନ୍ସଟା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ କେତେ? 15%। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ 2.1 କରୋଡ଼ ଯଦି ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଟାକ୍ସେସ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରୀର ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାର କରିବେ। ଇଏ କେତେ? 12.5%, ଇଏ 10%। ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? 2.5%। ହଁ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ଆପଣ 15%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି 2.1 କରୋଡ଼ ହେଲା, 2.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାର କରିବ? 2.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 35 ଲାખ, 35 ଲାખ। ହଁ କି ନାହିଁ? ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ? ଇଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଏଇ ଦେଖ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଅଛି, ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡାଟା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଇଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ n ଟାଇମ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦେନ୍ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ n। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ? ଟୋଟାଲ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଛି? 100। କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି 100 ହେଲା, ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସିଏ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକିନା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି। ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କମ୍ପାନୀର କେତେ? 100। ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ? 100%। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 100% ଇଜ୍ n ଟାଇମ୍ସ କେତେ? n ଟାଇମ୍ସ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର 12.5%, 12.5। ତାହେଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ n। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱେସନ୍। କମ୍ପାନୀର ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି 100 ହେଲା, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ n ଟାଇମ୍ ଦ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କେତେ? 12.5%। ତା ମାନେ ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ରୁ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। n ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାରିବ? n ର ଭ୍ୟାଲୁ ସମାନ 100 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 12.5। ଏତିକିକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ? 12.5 ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ହଟିବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ 0 ଲେଖିବା। ତ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 125ର 8 ଗୁଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 1000। ତ n ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 8। ଅପସନ୍ B ହେଲା କରେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ଇଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟୁ 2.8 କରୋଡ଼। ତା ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି 2.8 କରୋଡ଼ ହେଲା, then find the total amount on the expenditure on advertisement, taxes and research and development। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଟାକ୍ସେସ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଲୋନ୍ କେଉଁଟା? ଲାଷ୍ଟଟା ଦେଖ 17.5%। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଟା ଦେଇଛି କ'ଣ? 17.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି 2.8 କରୋଡ଼। 2.8 00 ଲେଖିଲା ଆମେ ଏମିତିଆ ଲେଖିବା 2.8 କରୋଡ଼। ତା ମାନେ 17.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା 2.8 କରୋଡ଼। ଏତିକି ଗିଭେନ୍ ଡାଟା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଟାକ୍ସେସ୍ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଟୋଟାଲି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ୱାଇଜ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରେଡ୍ କଲର ଦେଖ 15%। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ 15%। ଟାକ୍ସେସ୍ ୟେଲୋ କଲର ଦେଖ 10%। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ଲାକ୍ କଲରଟା ଦେଖ 5%। 5% ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ମିଶିକିନା ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଇଛି? 30%। ହଁ କି ନାହିଁ କୁହ? ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଟାକ୍ସେସ୍ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତିନିଟା ଯାକ କାଟାଗୋରୀ ମିଶିକିନା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି? 30%। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 17.5%ର ଭ୍ୟାଲୁ 2.8 କରୋଡ଼ ଦେଲା, ଆପଣ 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ? 1%ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 28, ଏତିକି ହେଇଯିବ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 17.5। 0.5ଟା ଯଦି ପଏଣ୍ଟଟା ହଟିବ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ବସିଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ତା ମାନେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ 30%ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। 30%ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 175 ଇଣ୍ଟୁ 30। ଏତିକି। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ? 5 3 15। ହଁ କି ନାହିଁ? 5 3 15, 5 5 25। 5ରେ କାଟିଲେ 530।
7 रे काटिले 7 पंचा 35, 7 रे काटिले 7 चौ 28, 5 रे काटिले केते हिजिबो 5 अष्ट 40, आपणकर 8 रहिला ये रहिला 6, 8 को 6 रे मल्टीप्लाई कले 48, केतेटा शून्य 3, 6टा शून्य। याकू आपण केते लिखि परिबे, याकू आपण लिखि परिबे 4.8 करोड़। बुझियला, ऑप्शन बी हैला आपणकर करेक्ट। बुझियला कि बुझियलानी, आपण को ऑलरेडी देइथिला जे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन डा केते, इंटरेस्ट ऑन लोन डा हैला आपणकर 17.5%। हां कि ना, इंटरेस्ट ऑन लोन डा हैला आपणकर 17.5%। 17.5% रो वैल्यू आपण को 2.8 करोड़ देइछि। आपण को पचारि जे एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस आउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये जो तीनटा कैटेगरी रे टोटल केते अमाउंट खर्च होइछि। आपणकर इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल हैला 17.5%, ता माने 17.5% रो वैल्यू जदि 2.8 करोड़ देइछि, आपण को ए तीनटा कैटेगरी रो टोटल केते परसेंट बाहरला, टोटल तीनटा जाक मिसै देला आपण को 30% मिलुछि। ता माने आपण 30% रो वैल्यू बाहर कर देबे। 30% रो वैल्यू केते 4.8 करोड़। बुझियला। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट वर्तमान आमे डाटा सफिशिएंसी रो किछि क्वेश्चन देखिबा, कारण डीआई सेक्शन रे भी आपण डाटा सफिशिएंसी रो भी क्वेश्चन आसुछि। सेति पई आमे डाटा सफिशिएंसी रो भी डेली वाइज 4-5टा नेखा क्वेश्चन जदि प्रैक्टिस करिबा, ताले जदि एग्जाम रे एई टाइप रो भी क्वेश्चन आसिला, ताले आपण को टोटली किसी असुविधा हेबो नाही। कारण ए क्वेश्चन आसीथिला आपणकर ओएसएससी रो जेईओ एंड जे एग्जाम रे 2024 आसीथिला डीआई सेक्शन रे। बुझियला, कारण ये कंडक्ट करथिला कि ओएसएससी द्वारा, तो सीजीएल एग्जाम रे भी आसी पारे, सेति पई आपण रेडी रहबा निहाती दरकार। जदि न आसिला भी एई टाइप रो क्वेश्चन रीजनिंग रे तो 100% आसीबो। बुझियला, कारण डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपण जदि डीआई सेक्शन रे भी न मिलिला, ताहले आपण रीजनिंग सेक्शन रे 100% मिलिबो। सेति पई आपण जदि प्रैक्टिस करिथिबे आपण किछि असुविधा हबो नै। तो चलन चेक करिया। फास्ट आपणकर इंस्ट्रक्शन देला। इंस्ट्रक्शन कौन देइछि डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन रे, ए क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट नंबर्ड 1 एंड 2। ता माने से कहूछि आपणकर गोटे क्वेश्चन रे देइथिबो, एटा क्वेश्चन देला देखो फास्ट एना, तापर क्वेश्चन फॉलो करिछि दीटा स्टेटमेंट को, जार कि नंबर आई आउ 2, 1 आउ 2 आकार रे नंबर हेछि। देखो गोटे क्वेश्चन रे देला, तापर दीटा स्टेटमेंट आपन को फॉलो करिछि। कोन कोन, गोटे 1 स्टेटमेंट आउ 2 स्टेटमेंट, दीटा स्टेटमेंट आपन को फॉलो रे दिया जाइछि। तापर यू हैव टू डिसाइड whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question। ता माने ए जो दीटा स्टेटमेंट आपन को देइछि 1 आउ 2, ए दीटा स्टेटमेंट को आपन यूज करिवे। तो एई दीटा स्टेटमेंट यूज करिके ना आपण क्वेश्चन रो आंसर करिवे। जे एई दीटा क्वेश्चन एई जो स्टेटमेंट दीटा देइछि आपण को 1 आउ 2 जो दीटा स्टेटमेंट देइछि, एई दीटा स्टेटमेंट आपणकर क्वेश्चन रो आंसर करिया पई सफिशिएंट कि सफिशिएंट नाही बोली आपण को आंसर बाहर करियार अछि। बुझियला, बुझियला कि बुझियला नै। आपण को गोटे क्वेश्चन दिया जाइथिबो, क्वेश्चन तळे आपण को दीटा स्टेटमेंट दिया जाइथिबो। बुझियला, आपण को गोटे क्वेश्चन दिया जाइछि, क्वेश्चन तळे स्टेटमेंट किछि दिया जाइथिबो, से स्टेटमेंट को आपण यूज करिकि क्वेश्चन रो आंसर बाहर करिवे। क्वेश्चन रो आंसर बाहर करिया दरकार नै, माने से क्वेश्चन रो उत्तर बाहर करिया पई को स्टेटमेंट दीटा आपणकर यूज हबो, सेतिकी ही आपण बाहर करियार अछि। बुझियला, ता तळे आपणकर आंसर रे एम्ति ऑप्शन देइथिबो, ए बी सी डी आकार एम्ति ऑप्शन देइथिबो। ऑप्शन चेक करंतु फास्ट। ऑप्शन रे भी आपण ऑप्शन भी जानिबा दरकार। एई टाइप रो ही आपण ऑप्शन आसीथिबो डाटा सफिशिएंसी। देखो फास्ट ऑप्शन कौन, ऑप्शन ए देला डाटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, व्हेयरएज डाटा इन स्टेटमेंट 2 एलोन इज नॉट। ता माने एई ऑप्शन ए रो माने हैला स्टेटमेंट 1 रे जो आंसर टा देइछि, माने जो स्टेटमेंट 1 रे जहा देइछि आपण को से एलोन ही सफिशिएंट, माने स्टेटमेंट 1 डा ही सफिशिएंट ए क्वेश्चन रो आंसर करिया पई। स्टेटमेंट 2 किछि दरकार नाही। बुझियला। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रे आपण कर कोन देइछि, ऑप्शन बी रे आपण कर देला जे डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ता माने ऑप्शन 2 देला आपण कर स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 दीटा जाको स्टेटमेंट आपण को पई सफिशिएंट नाही ए क्वेश्चन रो आंसर करिवा पई। बुझियला। तापर 3 नंबर
ऑप्शन देखिबा data in statement 2 alone sufficient to answer the question whereas data in statement 1 alone is not। ता माने 3 नंबर ऑप्शन रे कहिला जे स्टेटमेंट 2 डा एलोन सफिशिएंट माने केवल स्टेटमेंट 2 डा ही दरकार ए क्वेश्चन रो आंसर करिया पई आ 1 किसी दरकार नाही बुझिला। 4 नंबर ऑप्शन रे आपन को देला जे डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन ता माने दीटा जाको स्टेटमेंट 4 नंबर ऑप्शन रे आपन कोन देसी 4 नंबर ऑप्शन रे आपन को देला जे दीटा जाको स्टेटमेंट माने 1 आउ 2 दीटा जाको स्टेटमेंट आपनकर सफिशिएंट दरकार हबो क्वेश्चन रो आंसर करिबा पई बुझिला कि बुझिलानी को आपण को फास्ट देखो म आउ थरे कहि दउसी आपण को गोटे क्वेश्चन देइथिबो क्वेश्चन तळे किछि स्टेटमेंट देइथिबो सेही स्टेटमेंट यूज करिकि आपण क्वेश्चन रो आंसर बाहर करिवे आ सेमानकर ऑप्शन एई टाइप रो आसीथिबो माने गोटे ऑप्शन आस्थिबो स्टेटमेंट 1 को केवल यूज करिकिना क्वेश्चन रो आंसर बाहर करि हबो स्टेटमेंट 2 किछि दरकार नाही बुझिला। आउ गोटे ऑप्शन आसीथिबो स्टेटमेंट 2 केवल यूज करिकिना क्वेश्चन रो आंसर बाहर करि हबो स्टेटमेंट 1 किछि दरकार नाही। आउ गोटे ऑप्शन आसीथिबो स्टेटमेंट 1 आउ 2 दीटा जाको यूज करिकिना आपण क्वेश्चन रो आंसर बाहर करिवे। आउ गोटे ऑप्शन आसीथिबो स्टेटमेंट 1 आउ 2 दीटा जाको यूज करले भी आपणकर आंसर बाहरिबो नाही बुझिला। आउ गोटे ऑप्शन अछि आपणकर स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 टा आइदर और केस रे बुझिला। तो सेडा आपणकर फ्यूचर रे देखिबा तो वर्तमान आपणकर ए चारटा ऑप्शन डिस्कशन करंतु। तो हमें वर्तमान क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन कोन देछि क्वेश्चन देछि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन ए स्कूल आपण को क्वेश्चन एतिकी देछि गोटे क्लास रे केते गाल अछंती सेटा बाहर करियार अछि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन ए क्लास एति हला आपनकर क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट दीटा जाक देखिबा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट आपनकर कोन देछि देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपनकर देला जे द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल एंड नंबर ऑफ बॉय इज 4:1 ता माने आपन को फर्स्ट स्टेटमेंट रे कोन देला गर्ल आ बॉय रो रेशियो दे देछि 4:1 तो ई 1 स्टेटमेंट रे फर्स्ट स्टेटमेंट रो केवल आपण जानि परिबे कि केते जण गाल अछि आपण को केवल डाटा एति कि देछि गाल आ बॉय रो रेशियो देला 4:1 एतरु पचारि जे केते गाल अछि टोटल गाल संख्या केते अछि एतरु आपण जानि परिबे कि जानि परिबेनी कारण ऑलरेडी ये केवल रेशियो डाटा ही देछि बॉय आ गाल रो रेशियो देछि किंतु नंबर तो देइने ना सेति पई आपण स्टेटमेंट 1 रो केवल आपणकर क्वेश्चन आंसर बाहर करि परिबे नाही ता माने आपणकर ऑप्शन 1 डा भूल ऑप्शन 1 हे परिबनी बुझियाला। सेकंड ऑप्शन आपण देखिबे सेकंड ऑप्शन कोन देला नंबर ऑफ गर्ल आर बार मोर देन द बॉयज ता माने से कहूची गर्ल डा बॉय ठारू केते अधिका बार अधिका ता माने केवल एई जो स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कथा कहूची केवल एई जो सेकंड स्टेटमेंट रे कोन देला गर्ल रो संख्या बॉय ठारू 12 जण अधिका ता माने केवल एई सेकंड स्टेटमेंट यूज करी किना आपण बाहर करि परिबे कि क्वेश्चन आंसर ना कारण आपण को केवल देई क्षेत्र कोन गर्ल हैला बॉय ठारू 12 अधिका हां कि नै जदि 12 अधिका एतरु आपण जानि परिबे कि गर्ल केते जण थिले बाहर करि परिबेनी ता माने आपणकर ऑप्शन सी जो अछि सेटा भूल हे जो से लिखि जे कोन स्टेटमेंट 2 रु केवल यूज करना आंसर बाहर करि हबो किंतु हबनी वर्तमान आपण कोन करिवे फास्ट आपण ऑप्शन 1 चेक करले ऑप्शन 1 चेक करले माने फास्ट देखो फास्ट आपण सब बेले स्टेटमेंट 1 चेक करिवे स्टेटमेंट 1 चेक करिवे स्टेटमेंट 1 जदि भूल हे गला सेकंड केस रे कोन करिवे आपण स्टेटमेंट 2 चेक करिवे स्टेटमेंट 2 जदि भूल हे गला थर्ड स्टेप रे आपण कोन करिवे स्टेटमेंट 1 आउ 2 दीटा जाको मिसै किना चेक करिवे बुझियला एडा बर्तमान हम चेक करिवा स्टेटमेंट 1 आपणकर एके भूल हे गला स्टेटमेंट 2 भी एलोन भूल हे गला वर्तमान स्टेटमेंट 1 आउ 2 दीटा जाको मिसै किना चेक करिवा बुझियला आपणकर कोन देछि फर्स्ट स्टेटमेंट रे देला गर्ल आ बॉय रो रेशियो देला 4:1 देछि सेकंड स्टेटमेंट देला जे गर्ल ला 12 मोर देन द बॉय ता माने मानकर गैप केते 3 अछि 3 यूनिट 4 आ 1 यूनिट रो गैप हला 3 यूनिट ए 3 यूनिट रो वैल्यू आपन को देछि 12 तो गोटे यूनिट रो वैल्यू आपनकर केते हे जिवो 4 तो ए जो गर्ल ला केते 4 यूनिट अछि 4 यूनिट रो वैल्यू केते 4 * 4
ଟୋଟାଲ 16। ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲର ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମିଳିଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଛି ଡାଟା ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 and 2 ଟୁଗେଦର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଦୁଇଟା ଯାକ ୟୁଜ୍ କରିକିନା ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ, ତା ତଳେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ, ତାପରେ କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତ ସେମ୍। क्वेश्चन कौन देला ए थिएटर इज शोइंग ए मूवी एन हाउ मेनी टिकेट आर सोल्ड इन ए पर्टिकुलर शो ऑफ दैट मूवी। ता माने सी कहूँ गोटे फिल्म हॉल रे गोटे फिल्म पड़ीला को फिल्मटा एन फिल्म एन बुली गोटे फिल्म गोटे थिएटर रे पड़ीला। बुझीला? तापर पचारूजी जे हाउ मेनी टिकेट आर सोल्ड इन ए पर्टिकुलर शो ऑफ दैट मूवी। सेई मूवीर गोटे पर्टिकुलर शो रे केते टिकेट सोल्ड हैला। बुझीला? ता माने गोटे थिएटर रे एन बुली गोटे मूवी पड़ीला। बुझीला? ताले सेई मूवीर गोटे पर्टिकुलर शो रे केते टिकेट टोटाली सोल्ड हेइछि बोली से क्वेश्चन रे पचारिछि। तो आपण बर्तमान स्टेटमेंट देखिए। आपण जहाँ मने मने किसी लिखिबेनी, आपण जहाँ स्टेटमेंट देइथिबे से स्टेटमेंट यूज करिकिना आपण आंसर बाहर करिया पई चेक करिवे। बुझीला? तो आपण फास्ट स्टेटमेंट 1 देखिबो। मु आपनको प्रोसेस कोन करथिली। फास्ट आपण स्टेटमेंट 1 चेक करिवे। स्टेटमेंट 1 रे कोन देइछि, सेकंड रे स्टेटमेंट 2 केवल एलोन। बुझीला? एलोन स्टेटमेंट 1 केवल स्टेटमेंट 1 चेक करिकिना आंसर बाहर करिया पई ट्राई करिवे। सेकेंड रे केवल एलोन स्टेटमेंट 2 चेक करना आंसर बाहर करिया को चाहिए। जदि ई दुटा न बाहरला तापरे स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 दुटा जाक मिसेइकिना चेक करिवे। एइटा हला प्रोसेस। बुझिला? तो फास्ट स्टेटमेंट 1 हम चेक करिया। स्टेटमेंट 1 रे कोन देछि द कॉस्ट ऑफ ईच टिकेट फॉर मूवी एन इज 250 टंका। बुझिला? आपन को पचारिछि कोन क्वेश्चन, आपन को पचारिछि जे क्वेश्चन रे टोटल केते टिकेट बिक्री हेछि, किंतु फास्ट स्टेटमेंट रे आपन को देछि जे सेई मूवी रो प्रति टिकेट रो मूल्य 250 टंका। तो आपन एई केवल फास्ट स्टेटमेंट को यूज करिके ना आपन बाहर करि परिबे कि केते टिकेट सोल्ड हैला बोली बाहर करि हबनी। कारण आपन को देछि जे सेई एन मूवी जो पडिथिला सेई मूवी रो प्रति टिकेट रो मूल्य हैला 250 टंका, किंतु आपन को पचारिछि जे सेई शो रे टोटल केते टिकेट बिक्री हेछि आपन बाहर करि परिबेनी, कारण आपन को पाखरे डाटा ही नाही। तापरे ता माने कोन आपनकर स्टेटमेंट 1 रु केवल आपन आंसर बाहर करि परिबेनी। ता माने आपनकर ऑप्शन एडा भूल हे जिवो। हां कि नाही? तापरे ऑप्शन 2 चेक करिबा। ऑप्शन 2 रे कोन देछि द थिएटर कलेक्टेड ए रेवेन्यू ऑफ 50,000 फॉर दैट पर्टिकुलर शो ऑफ ए मूवी। स्टेटमेंट 2 रे केवल जदि स्टेटमेंट 2 आमे देखिबा से पर्टिकुलर शो पई आपन 50,000 टंका रेवेन्यू कलेक्टेड हेछि। तो केते टिकेट बिक्री हैला आपण कहि परिबे कि आपण को कहा गला जे सेही मूवी रे सेही पर्टिकुलर शो रे आपण को 50,000 टंका मिलिला, किंतु केते टिकेट बिक्री हैला आपण कहि परिबे कि कहि परिबेनी केवल स्टेटमेंट 2 रु। ता माने ऑप्शन 2 रु सॉरी स्टेटमेंट 2 रु आपण कहि परिबेनी केते। आपण टोटल रेवेन्यू जानि देले जे 50,000, किंतु केते टिकेट प्रति टिकेट रो मूल्य जणा थिले सिना कहि हबो, किंतु जणा नाही। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଅପସନ୍ 1 ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କେବଳ ଅପସନ୍ 2 ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଅପସନ୍ 1 2 ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇକିନା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଅପସନ୍ 1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ ପ୍ରତି ଟିକେଟର କଷ୍ଟ 250 ଟଙ୍କା। ତା ମାନେ ଇଚ୍ ଟିକେଟ, ବୁଝିଲା, ଇଚ୍ ଟିକେଟର ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ କେତେ ଦେଇଛି 250 ଟଙ୍କା। स्टेटमेंट 2 रे देछि जे टोटल रेवेन्यू केते 50,000। जदि आमे एई दीटा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दीटा जाको यूज करिबा टोटल बाहरी परिबो कि नाही, टोटल केते टिकेट सोल्ड हेइतला बोली। टोटल केते टिकेट मिलिबो केमति आपण जदि टोटल रेवेन्यू 50,000 मिलिला, प्रति टिकेट रो कॉस्ट 250 टंका हला। जदि आमे डिवाइडेड कर देबा 25 रे काटिले केते 2, ता माने आपण को 200 टिकेट टोटल सोल्ड हेछि।
हाँ कि नहीं जदि टोटाल से पर्टिकुलर शो रे आपन को 50,000 टंका कलेक्टेड होईछि आ प्रति टिकेट रो कॉस्ट 250 टंका हला टोटाल केतेटा टिकेट बिक्री होईछि डिवाइड कर देले जदि हमें डिवाइड कर देबा ताहले आपन को मिली जिवो आंसर 200 टा टिकेट ता माने आपन ऑप्शन आंसर कौन हम ऑप्शन डी करेक्ट कारण ऑप्शन डी रे देला स्टेटमेंट 1 आउ स्टेटमेंट 2 दीटा जाक आपण यूज कले आपणकर क्वेश्चन रो आंसर मिली जाउछि बुझियला सेति पई ऑप्शन डी हला आपणकर करेक्ट नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट भी आपणकर इंस्ट्रक्शन तो सेम देइछि क्वेश्चन आपण कोन देइछि देखंतु क्वेश्चन देला व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर डिस्काउंट ता माने क्वेश्चन कहला गोटे प्रोडक्ट रो डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस केते बोली बाहर कर बुझियला तो आपण स्टेटमेंट चेक करिए फर्स्ट स्टेटमेंट कोन देइछि फर्स्ट स्टेटमेंट देला द प्रोडक्ट रो मार्केट प्राइस 200 टंका एंड डिस्काउंट दिया गला 10% तो ये केवल फर्स्ट स्टेटमेंट रू यूज करिकिना आपण क्वेश्चन आंसर बाहर करि परिबे कि बाहर करि परिबेनी बाहर करि हबो कारण आपण को पचारिछि कोन सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिस्काउंट गला परे गोटे प्रोडक्ट रो सेलिंग प्राइस बाहर करिवे तो आपण स्टेटमेंट 1 रे कोन देछि आपणकर मार्केट प्राइस ऑलरेडी दे देछि केते देछि मार्केट प्राइस आपण को 200 टंका दे देछि डिस्काउंट ऑलरेडी दे देछि डिस्काउंट केते 10% ऑलरेडी आपण को दे देछि तो आपण बाहर करिवे कोन सेलिंग प्राइस आपण सेलिंग प्राइस केमिते बाहर करिवे आपण जदी मार्केट प्राइस आपणकर 200 देछि केवल स्टेटमेंट 1 को यूज करना हमें आंसर बाहर करछंती बुझियला स्टेटमेंट 1 रे आपणकर देछि कोन मार्केट प्राइस देछि 200 डिस्काउंट परसेंटेज देछि 10% तो आपण सेलिंग प्राइस बाहर करिवे जदी आपणकर मार्केट प्राइस 200 हला डिस्काउंट परसेंट 10% हला ताहला आपण सेलिंग प्राइस केते हे जिवो 90% कारण गोटे प्रोडक्ट रो मार्केटिंग प्राइस आपणकर 200 देला जदी डिस्काउंट आपण 10% देले आ बिक्री करछंती केते आ 90% बाकी जो 90% माने 200 रो 90% हला तार सेलिंग प्राइस काटी देले केते हबो 90 2 गुणे 180 तो आपणकर सेलिंग प्राइस हला 180 ता माने केवल स्टेटमेंट 1 को यूज करिके ना आमे प्रोडक्ट रो सेलिंग प्राइस बाहर करी ही जाउछि ता माने आपणकर ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 डा ही सफिशिएंट केवल आंसर बाहर करिया पई ता माने ऑप्शन ए हला आपणकर करेंट डाटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन whereas डाटा इन स्टेटमेंट 2 एलोन नॉट ता माने सी कोन कहि ऑप्शन ए रे स्टेटमेंट 1 डा एलोन सफिशिएंट क्वेश्चन रो आंसर बाहर करिया पई आ स्टेटमेंट 2 डा सफिशिएंट नुह मान दरकार नाही स्टेटमेंट 2 रे कोन देछि देखो देखि दबा तथापि चेक कर दबा किंतु हमर जेहेतु बाहरी गला आउ चेक करिया किछि दरकार नाही किंतु फिर भी जदि हम चेक करिबा स्टेटमेंट 2 रे कोन देछि सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 90% ऑफ द मार्केट प्राइस ता माने सेलिंग प्राइस ता हला आपणकर 90% ऑफ द मार्केट प्राइस एतिकी देछि एतिकी रु आपण केवल सेलिंग प्राइस बाहर करि परिबे कि बाहर करि परिबे नि जदि आपण को मार्केट प्राइस रो वैल्यू देई थांता ताहले आपण सेलिंग प्राइस बाहर कर देई थांते किंतु जेहेतु एटे आपण को मार्केट प्राइस रो वैल्यू किछि देई नि केवल एटा स्टेटमेंट 2 कथा बुझियला स्टेटमेंट 2 रे आपण जेहेतु मार्केट प्राइस विषय रे किछि डिस्कशन करिनि सेति पई आपण सेलिंग प्राइस बाहर करि परिबे नाही कारण एतिकी ऑलरेडी आपण को केवल डाटा देइछि जे सेलिंग प्राइस ता 90% ऑफ द मार्केट प्राइस हाँ कि नहीं जदि आपण को मार्केट प्राइस रो किछि वैल्यू देई थांता ताहले आपण सेलिंग प्राइस बाहर कर देई थांते सेति पई स्टेटमेंट 2 डा आपणकर भूल हे जिवो ऑप्शन ए हला आपणकर करेक्ट जेहेतु ऑप्शन 1 रो आपण केवल आंसर बाहरी जाउछि आ किछि आपण चेक करबा दरकार नाही बुझियला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दला देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन दला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक ता माने प्रति नोटबुक रो कॉस्ट केते बाहर करिया पई कहिछि आपण को स्टेटमेंट कोन दला चेक करंतु स्टेटमेंट 1 रे आपण को देछि जे कॉस्ट ऑफ दीटा नोटबुक 5टा इरेजर और 10टा पेन टुगेदर हला 180 टंका ता माने आपणकर डाटा कोन देछि दीटा नोटबुक 5टा इरेजर और 10टा पेन बुझियला दीटा नोटबुक 5टा इरेजर और 10टा पेन तीनटा जाको मिसी किना आपणकर टोटल कॉस्ट हला केते 180 टंका
ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ରେ କେବଳ ଏତିକି ଦେଇଛି, 2ଟା ନୋଟବୁକ୍, 5ଟା ଇରେଜର ଆଉ 10ଟା ପେନ୍, 3ଟା ଯାକ ମିଶିକିନା 180 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ କି ନୋଟବୁକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ବାହାର କରିହେବନି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ମିକ୍ସ ଡାଟା ଦେଇଛି। 3ଟା ଯାକ ଡାଟାକୁ ମିଶେଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛି 180 ଟଙ୍କା। ଏଇ 3ଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 180 ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରତି ନୋଟବୁକ୍ର କଷ୍ଟ କେତେ ବାହାର କରିପାରିବେ କି? କରିହେବନି, କାରଣ ମିକ୍ସ ଡାଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଟାର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାର କରିହେବନି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ରୁ କେବଳ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ବାହାର କରିହେବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଦେଖିବା। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 20 ପେନ୍। ତା ମାନେ 20ଟା ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ? 120 ଟଙ୍କା। ହଁ କି ନାହିଁ? 20ଟା ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କେବଳ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ରେ କହିଲା 20ଟା ପେନ୍ର କଷ୍ଟ 120 ଟଙ୍କା। ତ 20ଟା ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଦେଇଛି। ସେଇ ଡାଟାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ନୋଟବୁକ୍ର ପ୍ରତି ନୋଟବୁକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଜାଣିହେବନି। ତା ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ୟୁଜ୍ କରିନା ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା? ଏଲନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା? କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1କୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଇଏ ଆନ୍ସର୍ ନ ବାହାରିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଏଲନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2କୁ ବି ଚେକ୍ କରିବେ, କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ରୁ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଏ ବି ନ ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ 2, ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଶେଇକିନା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇକିନା ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡାଟା ଦେଇଛି 2ଟା ନୋଟବୁକ୍, 5ଟା ପେନ୍ ଆଉ 10ଟା ପେନ୍, ଏତିକି ମିଶିଲେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 180 ଟଙ୍କା। ସେକେଣ୍ଡ ଡାଟାରେ ଦେଇଛି 20ଟା ପେନ୍ ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର 120 ଟଙ୍କା। ଯଦି 20ଟା ପେନ୍ 120 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, 10ଟା ପେନ୍ କେତେ? 10ଟା ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 60 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? 20ଟା ପେନ୍କୁ ଯଦି 120 ଟଙ୍କା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର 10ଟା ପେନ୍ କେତେ? 60 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ପେନ୍ର କଷ୍ଟ ଯଦି 10ଟା ପେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସେଇଦେବା, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? 2ଟା ନୋଟବୁକ୍ ପ୍ଲସ୍ 5ଟା ଇରେଜର। ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇ 60ଟା ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, 180ରୁ 60 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 120 ହେଇଯିବ। ତାମାନେ 2ଟା ନୋଟବୁକ୍ ଆଉ 5ଟା ଇରେଜରର କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କା। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି 2ଟା ଡାଟା ମିଶେଇକିନା ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଡାଟା ମିଳିଯାଉଛି। ନୋଟବୁକ୍ ଆଉ ଇରେଜରର କଷ୍ଟ ମିଶିଲେ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 120 ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ବି ଆପଣ ଇରେଜରର କେବଳ ନୋଟବୁକ୍ର କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବାହାର କରି ହେଉନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଡାଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ 2 ଦୁଇଟା ଯାକ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡିଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଅପସନ୍ ଡି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ 2 ଟୁଗେଦର ଆର୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହଁ କି ନା? ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇଲେ ବି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ପାରୁନି। ଆଉ କେଉଁଟା ରହିଲା ବାକି ଆପଣଙ୍କର? ଅପସନ୍ ବି ବାକି ରହିଲା। ଅପସନ୍ ବିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଆର୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବାହାରି ପାରୁନି। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ, କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡାଟା ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ଦୁଇଟା ଯାକ ଚେକ୍ କଲେ ବି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଡ଼୍ କରିକିନା ମିଶାଇକିନା ଯଦି ଆପଣ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ପ୍ରତି ନୋଟବୁକ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାହାର କରି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି, ଡାଟା ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 and 2 ଟୁଗେଦର ଆର୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଲା ଯେ ହାଉ ମେନି ପେଜ୍ of the human anatomy book did Shalini read on Monday? ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ଯେ ଶାଲିନୀ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନାଟମି ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା, କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲା, ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ ଶାଲିନୀ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନାଟମି ବୁକ୍ର କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ଶାଲିନୀ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନାଟମି ବୁକ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେଇଟା ସେଇ ମଣ୍ଡେ ଦିନ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲା ବୋଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଛି। ତ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଚେକ୍ କରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 କ'ଣ ଦେଇଛି?
ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ବୁକ୍ ହାଜ୍ 225 ପେଜ୍ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ 1/3 ୱେଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ବାଇ ଶାଲିନୀ ବିଫୋର୍ ମଣ୍ଡେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଶାଲିନୀ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲା। ମନେକର ଶାଲିନୀ ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଥିବ, ମଣ୍ଡେ ପରେ ବି ପଢ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଶାଲିନୀ ଟୋଟାଲ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲା। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ବୁକ୍ର ଟୋଟାଲି 225 ପେଜ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଟୋଟାଲ 225 ପେଜ୍ ଅଛି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ 1/3 ୱେଆର୍ ସୋଲ୍ଡ ବାଇ ଶାଲିନୀ ବିଫୋର୍ ମଣ୍ଡେ। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି, ବୁଝିହେଲା? ଟୋଟାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟା ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମିରେ ଟୋଟାଲ 225 ପେଜ୍ ଅଛି। ୟାର 1/3, ୟାର 1/3 କେତେ? ୟାର 1/3 ଯଦି 3ରେ କାଟିବା, 3 7 21, 3 5 15, 1/3 କେତେ ହେଇଯିବ? 75। ସେ କହୁଛି ତାର 1/3 ୱେଆର୍ ରିଡ୍ ବାଇ ଶାଲିନୀ ବିଫୋର୍ ମଣ୍ଡେ। ତାର 1/3 ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ, ସୋମବାର ପୂର୍ବରୁ ଶାଲିନୀ ପଢ଼ି ଦେଇଛି। କେତେ ପେଜ୍? ୟାର 1/3 75। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ମଣ୍ଡେ ହେଲା, ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ସେ ପଢ଼ୁଛି, ମଣ୍ଡେ ପରେ ବି କିଛି ପଢ଼ୁଥିବ। ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ସେ 75 ପେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଟୋଟାଲ ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ବୁକ୍ର ପେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା 225, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲ 75 ପେଜ୍ ବୋଲି ପଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ମଣ୍ଡେ ଦିନ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଲା? ତ ବାହାର କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ରେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ବୁକ୍ର ପେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଶାଲିନୀ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି। ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲ ସେ 75 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡେ ଦିନ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି ସେ ତ କହିନି ନା, ଡାଟା ବି କିଛି ଦେଇନି, ତ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି କେବଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ୟୁଜ୍ କରିକିନା। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଭୁଲ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଏଲୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକିନା ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଏରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ହବନି, ବୁଝିହେଲା? କେବଳ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା, ଅପସନ୍ 2କୁ। ଅପସନ୍ 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଶାଲିନୀ ରିଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 65 ପେଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ୟୁଜଡେ। ତା ମାନେ ସେ କହୁଛି ସେ ବୁକ୍ର ଲାଷ୍ଟ 65 ପେଜ୍, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 65 ପେଜ୍ ସେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପଢ଼ିଲା, ବୁଝିହେଲା? କେବଳ ଏତିକିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା କି ମଣ୍ଡେ କେତେ ପଡ଼ିଲା? କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ର ଡାଟା ଚେକ୍ କରିବେ, ସିଏ କହିଛି ଯେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ବୁଝିହେଲା? ଟ୍ୟୁଜଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସେ 65 ପେଜ୍ ହିଁ ପଢ଼ିଛି। ତା ମାନେ ଏତିକିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ମଣ୍ଡେ ଦିନ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି? କହିହେବନି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳେ ସେ କେବଳ 65 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ତାହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ସେ କେତେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି? କେବଳ ଏତିକି ଡାଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ବି ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 କେବଳ ୟୁଜ୍ କରିକିନା ଆପଣ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି, ଅପସନ୍ 2 ଭୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1କୁ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1କୁ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2କୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଆନ୍ସର ନ ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଆଉ 2 ଦୁଇଟା ଯାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ମୋତେ କୁହ? ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ଆନାଟମି ବୁକ୍ରେ ଟୋଟାଲି 225 ପେଜ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ 1/3 ସେ ପଢ଼ିଛି ସୋମବାର ପୂର୍ବରୁ, ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଏଇଟା ହେଲା, ମଣ୍ଡେ ଦିନ ଏତିକି ହେଲା, ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ପଢ଼ିଥିବ, ମଣ୍ଡେ ପରେ ବି କିଛି ପଢ଼ିଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ କହୁଛି ଯେ ଟୋଟାଲ 225, ସେ ବୁକ୍ର ଟୋଟାଲ ପେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା 225, ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ସେ 1/3 ପଢ଼ିଛି। ୟାର 1/3 ଯେଉଁ ଆମେ ବାହାର କଲେ କେତେ? 75। ତା ମାନେ ମଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ସେ 75 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ବୁଝିହେଲା? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସେ 65 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ତା ମାନେ ସୋମବାର ସରୁ ସରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଆସିବ। ଏଇ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ 65 ପେଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାକେ ବୁକ୍ର ଟୋଟାଲ ପେଜ୍ ହେଲା 225।
सोमवार दिन पूर्वर से 75 पेज पढ़ी, मंगलवार दिन सकाळु 65 पेज पढ़ी। यही दुईटा जदि आम आड करदे केते गला आपणकर 140 पेज। सोमवार पूर्वर 75 पेज पढ़ी, सोमवार पर से 65 पेज पढ़ी, तो टोटाल जाक मिसीगला आपणकर 140 पेज। तो टोटाल बुक रो पेज केते 225। 225 रु आपण जदि 140 माइनस करदेबे केते ही जीवो आपणकर 85। 85 जो पेजटा बाकी रहिला एटा को दिन पढ़िथिबो ई मंडे दिन पढ़िथिबो, हाँ कि नहीं कहो, कारण ता पूर्वरु से 75 पेज पढ़िथिला। आ मंगलवार दिन सकाळु जो 65 पेज पढ़ला एटा को 65 पेज बुक रो लास्ट 65 पेज। देखो स्टेटमेंट 2 रे लिखिछि बुक रो लास्ट 65 पेज, ता माने मझिरे जो 85 पेजटा रहिला मंडे दिन ही पढ़िथिबो। ता माने आपण जदि स्टेटमेंट 1 आउ 2 दुईटा जाक यूज करिवे ताहले आपणकर डाटा क्वेश्चन आंसर मिल जिवो। ताहले आपणकर ऑप्शन डी ही जिवो करेक्ट। डाटा इन स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। बुझिहला कि बुझिहलानी, ऑप्शन डी हैला आपणकर करेक्ट। आशा करूछि आपनको ये वीडियोटा निश्चय भल लागिथिबो। जदि किछि भी डाउट रहुछि बा किछि कोनोसी क्वेश्चन रे किछि कंफ्यूजन लागुछि ताहले आपण कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणाई परिबे। थैंक यू।